أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال
أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم سلام رومرون لا مول بيكان كرمو ما فنانجي بنجي بيكان ساينتين شيخنا شيخ كيبو حفظه الله ورا شيخكم بيكون دون نباكي سلام روجل إن شاء الله جزاك الله خيرا بركة باك. الحمد لله رب العالمين المبدي والمعيد يؤتي من شكر والمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وبعد مبي ألا تندلنا أتندو كولا مبي صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبنتم كل مبي أنا لسايب الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون من تدرك كيتي تونيا كان وتونيا كان نتدرك لكيتي الكنت من سبت كتابون السنة وكلام بافا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبارك afwana fele bi fana mutanan komin dalta ka kenya min dron wato wati kana ka dino ko ni nyola jang mimbe sabatin kitabo ni sunnoto wala ka kenna natoti bito inshallah ni mimma benku woto mammin keno woto wala mistake ko min ketambul albesi yam fanye wala so binna ka jabe dendi minna mbadin gambia nolu anin gambia no anin momo ka kamo moyin kamin fo wala buka moyin bebe dina kuol ton nana to mo wolti laftala e betia ay taku mfangol ngam fam betia ninga mo kendol kanu mantare kono nuhibbu salihina comme imam shafi'i ka fu ne uhibbu salihina walastu minhum ngamo kendol kanu e barim fo mantare kono so bari na abe lori nyinkan ko nyim pejo aba lori minna skatul jarre nabe anin min ka ke small mi an ko e ka finti ka dabbo ka ani sunna ka kila la sunno fasa ikallonna la aradul fana ikawol fasa nintu momi mol bulata wala kawol nen wala kawol nondi alala mo kendol kawol kuwol nondi comme seko fon fila afo nyami jahidul kuffara wal munafiqina wa ghuluz alayhim sekebo bi fon programme nyim fon yenyim mi ayo mi safeten bi mbenda munafiqino dolle fe ani mol mi alon ko ikam mo kendol mi anko be dino no ma ikabula wol dambe la ka fanialle ka walla ka fu kawol ngaybe kana ka walla ma fon ko indi dino e mune foton dol man da bulala marila bara min fo kaje ko min fo fanialem ay milla nyim mo kendo ka manke toñati wuliale mu e abulata pour ka to tinya dron pour ka to nondi dron pour mol kata la moy wala mol kata bula wono mo ka ku kendo min fo comme wobe sabatri soufi la aqida to nyamin aliye wolon ndeka fole wato wati nun kumo nyin ni yajen ka pla fola natra manke tonyati soufi le findi na yafo ko nyin kumo mi yusuf ka foten wonten tonyati wala nyindi kon ka fole ko mota keno la soufi de hakkan ila soufi ya no ya soufi ya la shartol be timani fatra maria farian fono ha mola sufiyata timmanola 100% ko atemu sufiyalti fala sufiyala shartol be timmala karola fo ayatra marie fania dedano ha katu fania wo bela akidale kono ika kolmi propaganda ke naki dinola ika kolmi propaganda ke naki lonnal ika kolmi sambane famule dino kono ika naki ndikila la atra akila sallallahu alaihi wasallam mawake ninga fo jumal hakilo diata sufiyalti minal ko kay morial ni nyin kuwol ke mo hakilo man dieti ya hakilo diata minna wole mu ka faniya deda so ndeka o fo shartol kono ite keno la sufiyati fo ya non te taf kef takdhib ikafania fono ye murawagano kadino dundi nyoto turawig zay Messi ye kotarno katami Messi ni Cristiano fonla dino la karola to la aqida nyimbe lorin minkan ha karniaja suviel bellari woka ngo shetan biring ako ataye bidamo le kanu katambi atondi fon al masiya minul ka junube barol ke ya nyini ke ka nyinul ka nyin dolomol ni jenol ni nyukol min beke ite bidamo kanu katambi ako nyinul be min ka wolfon yal na mam betia andu se tubi no le ala sela tubo mutano
okay bay ni non na laje ngangol kanu wolbe min ka yamira beti atale so wolte tubila itolbe min ke kande yamira wolem siloti yamira wole beti ata wala nete tubila moni alon ko kamira barol ka beti a wonyama ibuka son ka tubihan ale wolbe masibo min tare nyato alkiyama ale wo vole ولا نكو حلونا كلنا بيكم بالأخسرين ما ليش محمد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إذا كتكون إلى بورين بيه كويتو يا ميرا بيك دينو وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع وكاتا دي كويتو الكاميرا كوي كاكيكو لبراتري بوكا كيكو أكسو فهم عليه ولف أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا سو ما جاءوا أكتا ونيا so moni alon koy kawo mira wale kawo ke wale kawo fo wol mi alon koy kata o bida ko wol kay tol ka mira ka betiata wala na setan ka ye kanule abo satol kono mi atina akwa ye kanu kata ko itol kata minke kaje ko wole betiata so ito sonna tubila wakan aye kanu alkana kuma moy bakel ha bawa te kaje ko abe minka bara ko minka junube baroke wasa tubino le kat wakaje ko abe nyimmin kande amam betia ala soko le wasa tubino le nu ala se yamfano aye so ni iskatal jarren nabe atelem bang dar salam wollem bang ani sunna pejol mi alon koy bebe gambie ka sunno fasa wobe jihado kuna be loringa be koyring nin tumo momo nata gambia lem senegal lem bang mbadu ke balen dinni wolem bang kadu dino ro ke ba kuni dinin kutije na may nata fadino le dunanyo ro ka propaganda ka fanyala kan wato wati nimbe mfambulu njato be kenda sinaja ngo koyndi ha kadu ni ay wofo aka awamol le finini mol badi mol kanu mol ila akhiri hadith wala haraj so ka wolle la kuwol duye bulu nyokon so ni wo kusi vakra fo mol sinana fo mol se findi ka ko indi ndende la o ko kan atrawo feje ko bani israel an kol taranyami lianna munatina kanu la yatanahawna munkarin falu la bisama kanu yafalun bani israel an kol tartawo nyama itatanu atondi fo ibuka nyoya mar ibuka nyo fatandi kuja wala ibuka nyoya mar ku kendo mbadi mo mi anko binna la ko diamu sufi dole findita na gambia kasamas yalo nyem problème o fon warni ngo bebo wol ay kuma jaw bal fo abdurrahman sudaisi ma ay kuma jaw bal abdurrahman sudaisi ka biri lokun tambile yala audio kinyana ha so ngala audio ni lamoy le fa banta sufiel benna gambia ni senegal say gambia no ni senegal mo kendol min beje na masay xol min beje kabula wala ka wol be neng wo man kanya say kata makan ko le fanan noma wol min fo buka moyi tol kam min fo man ninga kan e kata sule si wol le noma je san sure mi wol nyim fo ninge mbala audio pilela kamin be fo malon jumal la momu nyinti nyimin kadi am malon jumal la momu bar wallahi ning ala moli beje yala audio moyi isa kata bake ya sindi ya diamundi sudaisi almamo le mati aka salindro ke kaba wa kaba misil mo la bunya banko misil mo la jikida dula wole mu jeti atale bunya ta dawda ta be banko kan ni be salo le ke nyati linjere ni me nyati linjere salo buka muta ha wa kaba wa makabe wa kaba be sata min kono batondi makka kila sallallahu alaihi wasallam awuluta wal umar wal abubakar wal uthman wal ali wal alquran o jita ka wolto mol saybol be baderi wo bankole ka wo bankola bunyan so fa hadith wala haraj ibrahima duwata wo bankola ko mole kana bonin to la gambia kasamas sufiel imam fea mo soto wale mam mo soto be wuli ala la minna biriye gambia alfa sunna kenda alfa bene batata sai ko ngata sudesi fana no makka sudesi min kam moli salindi makka luwolu sudesi ay mune kala sudesi e mune falma sudesi e mune kala mbadi ngol ko aliye toralo doje lari na society ka te bola billahi mo kendol min joko sudesi wol sifal ibe mol salndika makka dem yalon ko ni da salta ja saliwati killing wala fisiata to la gambia ni senegal dawda saliwati wuli kilinti wala fisiata woni wo barajo le kanyanta min ka moli salindi wo haramo kono wo makka hiya lati bi bakkata mubaraka hudal lil alamin fi ayatum bainatum maqam man dakhala kana amina ha wallahi saybol biribe jibe jimo kono madina do dum dana jamen kono kany ayo karan qad nara taqalluba wajhika fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha wotu moy ke nyatilin masjid al-aqsa min be falastin fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra birani ayo karaybe jimo kono tonta wala nyama ke nyatilin makala wo makala bunya be nyami mol kata hijola dami nila ijoni mutata
ika ke kolu mi bama e wulu junuba buka tarela wokake maka daminto wokake maka minto minga moli salindi wa maka to studezi dini meronto ka wuli gambia le la yarifu kuwa amala aslolo amala faslolo amman fellon dina kongo mo kende kongo filibanteya taasubo takhallufo jahiliya nyini hasidiya kuram mi alon ko ak yalon sufiel ngo kuran dole bere ka fa seke bis waka ni mole akida fo tawhido fo to waka nyinke nganya ke balo nganya ha so ni bo balo nganya la min bulate tol kono waka nyimbe nganya kay ka wole fo billahi wallahi tallahi nko ne Allah fakana ko moto nyamuna nango mota keno la sufiete 100% fo ye fania fono ni wonta sufiya la shartol mantimme bal kef kadu ika fengol le fo dino ko ika fengol leke ala mammin fo kila mammin fo sallallahu alaihi wasallam so ite bo keno la nyaari no ite ko propaganda le ko sambana dino kon fa mari hakilo e dia fania fola shartol nyi nyina timala karo no jamal le jani mo wol falie sufele moli sambara ji bungol toje koy karoje le biri ko subi sami kansul koy karoje mutara ji bungol ko rek koy man karoje tilibula ba i koy man karoje miya karoje biri bala ko nyinin kala ima fo ko ak sunna mole mati ala aqida be nyaadile aka ala damale bataka kilale batu mimbe raji bungota ke ba min nyinin ka biri ko miya karoje aje basele ha alfa normal alen fo alfa normal anteng ha ndola gambia mol alfa ngo alfa li ko jumale e bulenum alfa ko jumale e batu alwo foni alfa jumale mol kumanda bato kan alnene alfa la ja alfa nya ko alnante batunte aliyoje alfa ma wofo idol fa wala business oni kunna ko mi an koy baake kan dunia kono pour pas ka dino fe aka baluni dino ka dino topale ibe wallahi be nyimi alfa me bulala moko atenya e karojel misiri mo kila arabio bila ta kila ka karato ay karojel kila mi fa ila ta konde mo ala annabiyo molti ha ako waya fu mo lesu kila wole fa la ta ala le kila wole fa pour mo le sum bi arabio kay ha kila ma fa alfa batu ninten bari biri so say mo le sunno yofo comme nka soufiyel lafta janne tarian la kaje ko soufiya ni fanyala shartul be nyoko no nyami algana ko mo soy ko ha sayin karo jeta be sub islamic council ko karo jeta sayin soufel ko karo manje ha so yola ko mo fanyandi bulatala ate fo na rafindi ko rakate manke wahabiyeti ate be nyin kafole no mabaraje ko yara fa wol mantra kuto wol be problem ko le to mala banko la kero mbe o fala mbe kan jila wala o so mo ila soufi ke ba do findida ako saudi la kim family wala te kol wala ka te control be milliard wala jola ka do ngamoli sundle mansum baral al aqal comme arabul fanan kam fal aqal al aqal ni ka fanya fanan fuk tarif kef tekzib ha isalon no ko be fanya nyum fo la nyaade momi an ko ba firing gambia fo katon nin kunjurte malen ban sate mi an ko malum fo madina nyaade hani mo saba mo nan teje sate mi fo an ko asiman tambi hani nsa fo sanji talulu sanji taworan amange komi nga sate mo le la kol doya hani askeno fondo la sate asiye wosi amo si mawolo maybe wosi bari komi nka fo le momi yebo dula sifato wosate sifaro dunia be saudi ala king wali wala kol la family ya wala kol ikole ko ndolle ko moli sum sunga man simbe miliaro le dile kay fa kilo be sonna wala nyaadi nka nyimbe fale pura al salon ko souvie ka fani afono nyabe ha ila nyin dinni wala wulta dunia be ko na tema moja se fania lano minatri bula ba ka wongaybe ka wuliya ba ka ton fo ma anzalallahu bi amin sultan ha ka wuliya fo wuliya me ko han setan fo be korla ka wuliya fo ka propaganda ka dida ha mol sa kate nyinne ngol kamin fo isa mara bake hada maddi ngol nyinne ngol be sambala damin dimba ko no be jamfalal de Saudia be saw mamlaka al-arabia saudia makkatul mukarrama min ke salindi sudaisi abrahman sudaisi albina nyi dindi meranto la kumo mi alon ko la yarifu faslahu wa aslahu akaka wala kumo murun ndefo malo jumala mo munyindi ha ka findi ka audio sari ka janyat alhamdulillah aya foni maninga kan nin aya tara nu nyenyi foni arab kan wala num badi wolu wala foni english kan wala kan mi anko dunia ko mol ka diama bela ha
nyin dini mere nyin ni han nyin ka misin mala tunkul fango be fango be lori mim fango kam fango atema wolo wole kana bula sudeisi la ten kawunga be kafania balla sudeisi ka sufi la aqida le muwati mbadingol kafania de da kala mol kan bawo to le dino mire tol talti imma yake mo kendoti yake woliyeti itela miro e betea yake mo buñar ko teke mo kuluri wolti woto le baflan do la sate kar nyi kos kankar kunnan kol min beje to le fisata mol beti itolle ka alquran kanol kumandi itolle fama wol tata arjana itolle la mol ketete itolle la mol ketete sate o sate ni o foita kulute buña so de respect ko so de alfa la dua so la ko dilam ha Falamin fati ni ma wofo iteman kulu ima alfa la dua so iteman respect ko so foita te dino ke la sukono tati ye arjana ke la sukono tati ha ye woli yake la sukono tati ha munduma wo yo jumale wo fali wo bota ñulul le fo mo la banko letindi ha mol tuta koma dron mantano kadu ye ko fo ko ya nol ye mune kentol nya minje minno bari fonni ngeñi mbala audio plela mori bese sabar yala kumol la moy baka ka fania jaw fingol misika kela sudey si kamba dingol akwo bala fa wata bake ha dindi merento amman fe wo fende don dunya ko kaje tilo ka boy kunte moto dron ye gambia lonnal sunna mol yeddu ye wol bene ne say wol fongo me kono fay fania la wol kay wol tuma wo be me kono fade yiko say angata maka fonto maka sudey si Allahu akbar munan to labban ko to batal nin tinyarol nin konkol nin kolyal be bulaje nyaadi le molbe to labbatari nyaadi ko do te soto nola molbe botta labbata économique te beti anola nin ko sama nin molbe to la fenga nyaadi ko sama manna ni fengre ko sama na ta tinyaroke munati na woldol tekela nin tumo minna dinni menentol ka wuli ko nyi sifa yi ka wuli ya basike kala sude si wol ke tol kata ila e sino fo e kirin sude si wol be duwala mol min ke tonye ha sude si be dual o be sudana fil o be dual ite fanya bala sude si kay tate ele sino badingol nyimbe ka kenna Gambia Senegal wo ma fonda ya mun dumale mo ko masta ha ite te kenula mo kendoti ite te kuluno ite te daji ko sotono la ite te hormanola fonin tumo minete Yusuf Lota droy ko nyin gamol betiyatale kankar kunnan golla kar wolem waliyati ataka tila kata maka kanala kuna alaje sininda nin kila be kacala kunun ko Abubakar kondonda ya ni Umar ni Ali wali simandale atele fengeraten atele mor baja atata kaburot la ni malaikol diamu da furel finditana kan bidata ta jana kar wolle ya kondon kar wol fengeta janane ito la kabilo nyoto la sateto mo buke to la ka musol fudu ito le fisiata nyin nolti ito le fengeraten Quran karo ka keto le ito le la fama dunda Mamadou nda arjana nyin nol wol mamol ni te wo fodo te kulute te buñade te mo respect ni shirika kuma bal ni kafiri akuma jawol min ke fote ni mi anko kamoli filini kata kabur batol ni dibol ni filol ni kolka ni te wo fodo te kebal buñal ite respect ko so te hormone fen ko sotol mo la kunna dia ko nintu mo mi ne ko en ko alna ngata ala nin kila da manuma ay min fal kano ni ku sunno do dam mambe bulala wonon te fella farante fen talala mbambe bulala kila la sunno no ma ale yamar on fombo dam mala krante moji belaje aman kulu akuru baliata ala mol ma bunya sor ala mol ma ormo sor aman ke halala dindi ala mol ten ninten abama ka fengol ka fama ka fengol abete tebe so ite ka ke wolt ha so la nambade ni tebe dunnaje nkani min be foy se pare akam alimbatu ngani na audio play kadu ku jama le bi janyanta wol coin la bake bari fo ngani fonni ngela audio play follow assalamu alaikum so min fa ba ta sugu kambe wala follow audio play la mol kane ka foy ko na ite ta dun jahannam ha bidutel mu la kufa mot ni ipol pareta ko ko le kete ko mani afo ite ni wuliya sembe duya alal tulolo min follow audio ke alal tulolo wala ko la nyi no ina dia المنار الإسلامية للدراسات على غرفة مول من شكل يندى بني كندم باك أنا على حسنا من جنول مال بيكون أنا الفاميل بيبي غرفة كون
to seppi janda bidu ne wato so ngani video min kena nyim manken na dale ko de ka kinan jam yo barbe non be kibaro men moy kam membe dande Abdurrahman as-Sudaysi kuma daje sa ako ajal fadihatu zadidatu li Sheikh Abdurrahman as-Sudaysi ma amiru makkah wa ambaya an idkhali min baytihi yo so donc wala mo nyinti ba mare ko fay ko do dole de tunan membe da dola ngo audio fal buka moy bang ngaje ni no en kina ka venye ko play di audio fo audio ni mba play ka mal mates ma fi al buka moy bang audio nyal ka moy le fal buka moy astaghfirullah. Assalamu alaikum kiliya safaro ko audio al ka moy le bang nga stop le sign biri nyinko ko play the audio walto nga where yeah. Okay million something nambe do say bedini me king Abdurrahman King alal tulolo ngana dinni wonyina audio le play nyim fonninkenyi nyimin kanyi wuliya ba katongol mi alon ko setan fongo iblis ya jezana setan fongo tanyi wuliya sifa de danol bari mbala audio be play la fay ban tak ngana dalilol be findinda senya fonni sulal min fongo diamta min alon ko be saudi be mamlaka al arabia saudi le ndu saudi no le muyti ni diamuta ko la bari janninka wol fongo kol wala ni ka diamo la okay Muhammad Otaybi wollem bang tondi fongo Khalid wollem batondi fon Shakir wollem minan ko ni diamte be Riyad ni diamta ko la katandi ko fanyale wol mu saudiano le fon kunun suto ne Muhammad Otaybi be diamol awulu la saudiya la biramu mu laba be mu saudiano le you know so nga nyinin ka ko nyin la tata nyami so bari nyin dinni wala nyin fenko mba pilela ali alla moy nan al be parina mina dalilol be bonda kilin bari mbadi wala alkata nyina ko mota keno la sufieti faya tra fania fono ndol be sedi atola mbota Gambia Senegal ni Gambia mbota fo albukaje mol ka findi Senegal kata la kre ka aljana be tame kana sufiet lemo fo yow fania sival no ndol yaay suñu xaj yaay fenko ndol muy la fenko di Serigne Touba ku jama lebe je fo yewo no muy jinne yaade so wasival wode barala la moy folo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko bando min video min Sudaysi ti Arab Saudi le ngakata wala to almamo min marata kabala anin min marta hijol kunyala Saudi kono dino kunya be batele bulu ay sunya rolle ke min yalon ko sanji jama do sunya rolla walla wanyarita ako Sudaysi sanji jama la be sunya rolle la Sudaysi min ka mol salini Makka wobo suñarol min na sanji jama ko ma nyin dinni ngo kana wala fotam mba dingol astaghfirullah alazim allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha minna ma don la tulo lahza ndatan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ako bando min video mo Sudaysi ti Arab Saudi le ngakata wala to almamo min marata kabala anin min marta hijol kunyala Saudi kono dino kunya be batele bulu ay sunya rolle ke min yalon ko sanji jama do sunya rola walla wanyarita ako la tazalu fadahihu fatawala ala imam al-haram al-makki wal mas'ul al-ali lil haram al-makki ako malukol bere ibe jurumi kan nyin kan Sudaysi kan malukol min marta kabala telem almamo tije katu million cheme $1 million cheme wonyole yemanta ala do ku dinkirañin to $1 million cheme mi yalon ko atla marlo kodo nyine yemanta je kodo nyim fana yemanta nyaadi ya be ki bantala bankol kan nin control la min yalon ko control le min kaw ko yata te Sudaysi tolle wolti wo kodo nyim $1 million cheme wo mu sefa milliard tan nullati tala ubil hisabatil kasali haramil makki makka kabaye banki control le soto aka kodo bondi o control le to kaka fengol le sanga bineke la kabala ayatara fembu kana
aka kodol mil yemandi wala nyama comme ye kodo bondi keso kono jama wala keso kono kabala keso kono ya ci société compagnie do to yala komi wolbe fenne kilale nan albake la kabala tawsiyal to yale be kaba fanundi kan o wucho kono be odo ko minna num fo serun ko lin serun e serun ko ba wol ibe kaba fanundo la wucho min kono ataka kodo ta kabala keso lale ka ci compagnie do li to yala oro banki control ka fol be fenne kila nan wol be bulala do ko fengol la kono mais Swiss banko ani wol lebe do ko wala wo Swiss banko aka kodol fengol ci wol to ka fole ko Swiss banki international banki mondial ay konti jurumol le dila ko compagnie le la tolti min yalon aka kodo ci wolle fengo dol min yale be surari la pour do ko wala kaba kono ikana wol do me nin kodo ta fembu kanana mota nyinin kano na la pas nimin dundana yata audio be play kan nyin dindingo min kadiamu teng ako sude sika sunyarol min ke makala almamu hasha astaghfirullah ko min kadala kumo fote ako sude sika sunyarol min ke dunya ako maka sude sika sunyarol min ke maka aka wolle fote nyin dindingo min kadiam hasha ngalon ka sudesi amanke masumoti bar wol mu kulleta ma minul ke min joko suñaron nin ko maka sarion bol to wala ka sarion lo ni mol kan atilin ningo ibuka monya kono jibe so nimmi atra audio be play kay salon kon kam minna audio play ko sudesi ka suñarol min ka ba wolle foka man sa di musole bata bulu surtout man sa min banta abdallah o do mala be sirin je sa inten sude sinyin nata programme do di man sa min banta nunga bitang amin di muso babul futurin ten ka fo lafta nga dinkira de da ka ba koma motol karlo to motol ka futi ka lo da min biti lola man sa famo damma ye $1 million mo ambondi le ka participation ke ka di ala ka fayla miro nyim beti atale anin ay kodo fananta jama woni na keso kono le woni man sala pango keta kilinti kate ni japanese la compagnie do le be do ko kala pour ka moto lo dula nyi ndeda anin japanese la compagnie do kula le nata man saya $1 million wandi ta jele CFA milliard tan na woti anin kodi kote ngo ayota kabala keso kono le me birim man sa banda doro wo procès danta wolto hanim bi o manke sanji tan ko man to le woti sarika iftiradia aya fansun société de dale ko compagnie le mudi mem compagnie li banque compagnie sotoringolti ay konti bankol le de la compagnie to keje ko ibe sajel le tala nan nin hiji wato sita wato wadi ibe karra sajel le bonni nan australia nin holland nin banku kote ngolla kane samana maka kono pour sajel da si jino nyamin hijilal ni be sajel sanna sajel da si jino anata fa man say fana man sanya na sir pension kala ke bulo dun ka kodo kodi badum di sajel ñun kunna pour sajel da si jino hijilal ko si sonebul me ka o fanan kodo di ala le sajel da fa on ka kafule fan sajel da ñanal ka jide parce que million le di ala najam milliarol lem pour saji wa filali ni nga ya di la ni ka saji wa fi kemella e wuli mu wannela wuli tan mu me be saudi man sa kundal nyanna o kodo kela wuli tan ko tan hijila ni nyanna kela o kodi kaltel mini dunda sanji tan nin fen sudesi yela o kodol fanan kan e maaje be ngol prio fan ka kafule ni hijo sita e bukaji ayo kodol be ci saudi bantale ni control la banki control la ate fanan anata compagnie do beje man sa kundala compagnie de mat saudia kono mol kalle yangol mini faaje mini ke subol kaf nyoma ke deda pour ke kinan afrika ayo compagnie nyim buru kala ay compagnie kuto sammanan ayo kate fango to yala sai wala be o do ko wala man sala compagnie ka do ko ke kodo min nate ka kodo min soto sai wala siata wodi sa wosan hijo aya ke business wodi ay man sa kundala sos compagnie nyin stop aya fansun compagnie deda nin to la min man jate to di me birie enquête ke nate inquiry ke nate sudesi e dalilo landa ko to a sontale ko e fem fo tonyalem me abe nyinyini le buli kana kuchala abe kodo nyi murundi lana na matinya kodo be mabori mbantale imamo le kanyim fo min marta makala ako ay kodo min sunya man tinya bulu abe kodo ikami ibrahim safaka ma an nizamu saudi li iadat ma sarakahu min malil am ay min sunya banko be la kodo to isa murundi nan be lola jando manding est-ce que nin sariya be saudi sudesi bulo be kuntula fama nyam kuntula kila nyimma sallallahu alaihi wasallam atilola madinatul munawwara musodo le sunya rokeje kila lafta kabulo kundu mol nata
sedna aliou kikila kan ikaye fo afo kila ko nyimbe family balle kono jang mo balle muyti nyim madina kono jang ye kodo la kan ya jodoro meni ya bulo kundu ko mu njaw yalla le wolum kila nya wuleta sedna aliou kan na ko sedna aliou ko foy lafta alay kitiyo min londi pour ngata man di lafta ngawle stop di lafta wala londi la di lafta kala alala kitiyo ngaw bare akaye ngan kalinim fatumata suñaroke bintu rasulullah kata muhammadun sallallahu alaihi wasallam yada nan kaliman satalla min kina ndi muskilimo min ngakanu ndingol bet fatima na suñaroke muhammad babulo kuntulale eske be sudesi bulo kontulale muqabil takfifil ukubata ko abe kodo murun lanan ne nyanna min celale yo yon fandi ni nyanna soron na laaye ke ku yon fari wodi ragma muawalat ibn salman be man sadinke min beje bi ka fa ben salman mi journaliste o fa ka kuntum turki mi kelobo yamani kanga be mom wuli wulol fa kan jay misiri wuli wulol boyje ka misirol kabrol lebe bala wo man sadinke ni ka fa muhammad bin salman ko tamandrinya jama be wala bul saudiya we katol be kele pour ka sudesi na kuruyali mabono mais itambita mabola le parce que amiru makka e gofarno min marta makala o gofarno ni wole ko nyin nata wañarle fo si sudesi chodi parce que wole gofarno mi ko do katara sudesi le bulu wala tina ko te keno la ko mabon ti o fana mu prince oleti askeno man sati sama saudiya le wole amiru makkati susae wole sudesi famo muta tili sabe enquête ke sudesi sonta ko fen fo suñaro la karo atelage sudesi adi muso fanan adi muso mi ka fay umeyma ayo tale ka tombon ko mon wobe do ko la haram makki wala mate normalan ko ti ala assistant wala ka ma koy ay kodi bata kawjo million lela karwo kar dolaro ko le mate normalan ko ti makka kabala topatoro do wonene ma singolo hani biro la ka do ko ke me karfa o karfe ka kodi jama basi kale ka di wo fananna wo fanam mu kudo leti we saudiya din jama kamfa faski saudiya banko e pitala le do mo jama be saudiya kono fondin kel do ku tebulu wala kamfa kam facebook wala na pour ka yam fusude si o nyama te sone ala me sariyante saudiya ka sariya o minke kam mo kuntu ni minte mira kilindro wala ke bulo kuntu ka wala ke menin sariya o be ngamira malul am misilmol bela kodo momi yota momi alon karwo kari kejo min na do ada nyawnya ka dola million sile ila doko wo manyan ka misilmol la kodo ta ka sunya koteke surtout ka palaso dia dingola wo be doko ikajo kodo la miyalon ko abe dola wuli keme fulasira karwo kari wonene ma singolo doku la wonene ma lon fam doku ko yata doku la fam wonene o ma lon fam ko yata doku la wo mun kulti mi yalon ko akaw ku yata bakele nyine mun na almamul la ahwalol ti ka kuma si makkala fonna janga nyosiyata nyoni bentede mais nyol be dula jamal le ton Senegal janga chocho kaltel kele kunun alaya ken ni Mustafa be kacha kan telephone la suto aka fonye ko misilmo ni problem ci akani Mustafa min tof wala Mustafa Silla nyimmu Mustafa Silla la talibol leti Mustafa Silla mi yalon ko abe Senegal nzafo Musailmatul Kadhab tabal asr qarn 21 ha ndolayn generation wala Musailmatul Kadhab Mustafa Silla ni aka wala kumo fote de soto wolen ala nyasi lambalia justement wala belari nante ninyi ala nyasi lango do man din soto fang nyin kodol mini fangol ya aketa ko abe hijilalle ma ko ila pour le ngoy soneya ate sunyala banko fane ko motol be lola damin hijilal la motol ni moko tawol la motobe lola dami o kodo di la man safata dro yake la controla yaki Swiss wo sudesi lam nyenti sudesi ay ku jamal leken bina bulala jaraimu sudesi ninga nyaso do man bina kelale jaraimu sudesi ay ku dol ke nimmol ye foy jan nyim bekela nyol bekela altelalan na kumola be sayim bina bulala sudesi la jaraimul kono anin saudiya la umara ol kami amir banko nyaton kol dino nyaton kol saudiya e masibo min kenyim duniyan kono ka boy musol kan yamba wa fol donc ila do fam soron din libanne ye heroino tono le tarabul ko ate ko wafi ate bo use la abe o use la consommation le mo juma le be heroino tono tale ka fo be wole use la ay jet privé le tanan afan son avion spécial olem ya mutaliban hani bi on soron ninjele mba fanan to fala diele saudiya bankol timiyalon saro mafia wolle be maralin na misilme dinkira horomari wala mo kende na be saudiya kono chabo be we bantale ni diam to ke soronne walle ye fa walle ye man
asta mbadi ko albea moyle nyin dinno e abea bota Casamance le Senegal a bota woldo so bari ngala kumol moyle lafta ka Saudia la fenkol jannin ka diamo fonke wala kanyin tandalla na kafnyo komi ngalon ko fanyale mu uliala man soto ha ngalon ko fanyale ma man soto ay uliale fo so bire news nyin kinte na ale min nyin min jeta nyin alto jibe sando ato Muhammad al Otaybi okay a wuruta Riyadh le mamlaka al arabia saudiya say ashebe sanjitan sabani woro binga message o kiya nyin ko la jibe mbe message o nyin read lalie akonya alhamdulillah Yusuf mbe kayro kono jang tanatenna bari yenyin ko min sen nyinanten mi yafo Allah banko kan walla Allah banko la danna on kay ko abota Senegambia wala Gambia anin Senegal yaje so ako sudesi ko dole sunya andu ya bay ya $1 million keme sudesi wala sunya nda fo ba fo ka en ka fa ngalo ne ko tonyanten bari nke nyini ngala dron yaje akonye okay nka so ya bay janale email almami ala kabatole andung Amir Khalid ibn Faisal wala mu Saudi makala amirote Khalid ibn Faisal ye alafta soron nale karab ngani nka wolle wo ko dun to nyalen fo to nyante so malon fo safero nyi nali aja albari no la bang so Muhammad al Otaybi ala to jibe sando Muhammad al Otaybi maulud fi Riyadh ala to jen so safero nyi ngama ninga keten akakunna falenne so Muhammad nata message o kinyana ko nyako okay Yusuf kortanende mune beje Gambia no la banko kam problem mantaje molbe be kayro ko non ka alhamdulillah be kayro kono ako nyela nyinin karo be denne minna mi ya fo Allah banko ka lafte nyinin kala shial be jele bang komi ayalon ne ko shial le kanyin fania sifala makala ani makala lonnal min joko sudesi wal ni suremi wal kata ako nyela fe nyinin kala Yusuf fo shial be Gambia le banyi shiatu rawafi dan kay mantraje akonye tabana akonye bara astaghrib comme yey nyinin karo min keten comme shial le ka wasifal fo ka Aisha tuma jenola Abubakar woli kany kusifal la maka kam pour mol se maka to tinya akonye nyimu shial la kumol nga no mi ya fo amanke shiati sufiel mata akonye sufiel fanan ka fo le ka do sufiel bota shial le bala qadiman ni shial la fengol nyimbe mu kilingol le ka do tolle faram farande kata ka funka sufiel wol be yale ampaka ibe shial nje akonye taban na manke shial la kumoti asa keno sufiel la kumoti ala letaro jibe Saudia no lem awuluta Riyadh le nim medunda na frenol kono ba jila jil nkaf nyomalem okay akonye ko nye wuliya bale fo andu nyin kuma siva fango mose sila ka 5 ans idato kafo tenkaje ko sudesi woye million le sunya Saudia momi alon ko atle masil kaba mi anko ala fon le wotanka ala fon le je kanda je kil amasihu dajjal te dunna makani Madina dunia la bon mi amasihu dajjal nina ite dunna makani Madina ala fon le wodula kanta wodula tanka ha so wolte dunna daming ale wodula kanda wodula tanka fo ituli amira maka mo chahanne katami mol nyato kaba ka mol salindi jeba so akonye ko nyimmu kumolti Yusuf mi alon ko ite fongo almanya naka a 55 wala kafo ndu ite fo alne ko tonyanten akonye ko karta milabe karomi no mante fongo tartanu makale nsalta sudesi koma qabla shahrain ako janin karkilin karfula komanda te fongo salta sudesi komale atondi fongo haramot akonye ko wuliyalem ni da akonye mebi ndele be kala mo foloti Saudia jantele be kala mo foloti Muhammad al Otaybi la diamole nyin akonye ndele be kala mo foloti Saudia miye nyimmoy ha ngawle mira akonye mebi ndele be kala mo foloti Saudia be miye nyimmoy andu miya fa abota Senegal akonye mebi ndele be kala mo foloti miye nyin kibaro moy itaka nyimmin fote akonye ko ndunyin sival wol kamol filinda akonye fo Allah banko kan Senegal Gambia ni moy nyi wuliya sifala sudesi kan ana mdu ata manke tonyati amanfo amanke amansoto amaje news to amaje dulato so ni moyo wo fani asiwa fo alla banko kam moli kalala le bang ala safero fele mbata la mebi ni programme banda nga translate ni English la nga siavana akonye fo mol kala wo kula la ba nga taban modol beje kala wala le bari nyunul fo minka nyin kumo fo na banko kam modol beje ko leje mo kuluri ngolti mo buñar ngolti alpha batulal ni fengo akonye la ndol ka alani kilale batu mo nga ko no comme mimbentol yanka wala fo Muhammad akakije nyami akonye bari sonda ko 100% mimbe lala nyin kumola womu molti mi anko mankendea wala mira kilin wala betol be bulu
pour ka saudia tinya aninka makatono ndi aninka makatinya bari akonyela ko fongo be manke fendi ila gaya manke fendi foka misilma akele ka misilmol tono ndi ka jutum makala ka makatono ndi akonye wolle munyi mo sifalti akonye tolle be doku wala shialie akonye bari ning atre ko shial talla banko kan letaro laban la akonye be jakal la bake akonye kadu nyi min fotem shial la doku wala mu akonye banina ta jibe fana moli sotota fil maghrib ay wasafe ja akonye moli sotota no Morocco ikanyi sifal espina akonye sa mbina channelo kile nanne channelo mi alon ka be Turkiya Istanbul ani Iran ani Libanon minu yalon ko ibe nyinkuol ko me ka video deda bake ika audio deda pour ka Saudia tono ni ka video samane ka Muhammad bin Salman keje an ya ke nyim bakhra kono nyim kulngol kono abe Monaco ani Kim Kardashian kata kulun kono kata kolaje ikaje video to akonye kaje fenge Saud al-Qahtani wol wike keje atondi fon imo jamal le Turki al Sheikh wol ike ke kulngol kono Amir Talal ike ke fengol kono be bakhral kono ten ke video finda akonye foyne mo jenka hani akonye ko media nyim fon media lonko wol be lorne special comme ka Saudia tonnondi akonye kaje karta je don ye kaba findindi ye Tamir Husni findindi abe tarajidda wala Madina ay tra disco fenko kay kabe kaba kono bi abe disco nyim plega so ikaje video to akonye mba channel o nyin kilenan akonye maybe alla nyin mole video nyim bonni je aya sen nyi soufie le Senegal wala Gambia mini alon ko shial le muyti akonye maybe wolam akonye bar pour que dani fon ka channel o nyi kiena yasia pour gambeno liaje wo channel o nyi ika suremi wol be findini jele Sudaisi wol inin trom wol ni Bunyamin Netanyahu wol kata je kata dolo mingol video to alika video ma fon je so woy ka fay jalaa media ni momo la fesida jibe mbato safani English fanande sita jibe so Muhammad de wala fon akonye ko bar ni ata mol fanan sorota minul ko wasifa sen altulla modie alla was Gambia wol wala Senegal wol kadu sa arab banko dol beje ni beje ibuka channel o nyin ibuka mutabanu ibuka use noje ya konnem jele yaje akonye ko sosa e kaminke ke la video leta don ke jindi Facebook olto imurta e channel o yele Facebook o fanando akonye sa yi ka woleke akonye bar arabol fon tatale ni ka wuliya fo nyoy comme ni be monen kay ka faye ko ika fania de da ko jala media ikam da jala media ika fania fo ko jala media akonye so wo jala media nyin wole banta futala alla Gambia ni Senegal wolto maybe nyin dinni ngoy nyin video nyin bondi wolto yaje so anata nyini ka fo ala moli be jele anin kuma jamal fonto la Gambia ni Senegal wol mol kalawo kuma sifa lale so ni wol nata sude sije koteke atata abe salindro la kabe kamune fo koteke nga ko bari sufe la aqida be lori wala kan comme ite fon ya jemi fo se fania fono akonya ha wo mi ya filmi ya katu ni mam fania fono ani buka de dan wete ken la sufe so ala message wol nyim fele Muhammad al-Otaybi so mbakat la bake fana inshallah ning pareta programme wala mbala ala saferol nyin na message wol min tamida de mbeke la English fana na ngesia ibada na mol français na faso toji okay mbe website on mba to safela so nimbota woto kanyina kumo fana nan sai ndeka Saudia la mawake wol nim bebe Twitter nke be folole nyim hayat kibarul ulama ima news findindi ma fo hayat kibarul ulama wala page o mu yindi Twitter hayat kibarul ulama ila page o fi Twitter nka follow إدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة الأمن الدولة أفله نيمفنا مو سعودية لا بيجول إنكا فولو لنينا مو إلى هيئة الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة ولا من ينتي والفنا ماجن رئاسة الشؤون الحرمين الشريفين حسابهم يانكا بدندين مسيل أتكا من فون مسيل الحرام فون مكة جامع فون لقوة منو فون بدندين على خالد بن فيصل wala tamu nyim website afele wol fana ma fo news ta te jefe mantraje afele aliyo fana njele kodi yo enza ngata imarat mantika makkah al-mukarrama imarat mantika makkah al-mukarrama ila pejo fele wol fana ma jindi je imafo fanyale ma mansoto comme in kamim fo befo dinno mi fo ngalon ko fanya bar hansaye pour ka mol hakilo tenkoni kadu munem iko sayo abuka tonya fo baraka tinyaro kele nimbota woton dum ala min fa kanu kon ya wala ina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in nim fasiqo nin kibaro natal kan fatabayyanu ala ko indi an tusibu qauman bi jahala janning filibante yaka modol soto fatusbihu ala ma fa'altum nadimin isina ko dol ko kan a sa trese nimisaka yo abbe fele ko teke
ngani mawaqi min be fo bebe saudia hay'atu raqaba wa mukafat al fasad ñine fo be marali wo kuola hay'atu raqaba wa mukafat al fasad saudia banko ka ñine la pejo da fele twitter wal fana majindi ñine be maralin tiñaro ko min fo la ka diam be ko di tiñale mo falen fe wo fen saudia banko ka min be marli ngala a fele wal fana ma fo ma fintin a fele hay'atu raqaba wa mukafat al fasad aliaje kodi nimbodoro ka senga hay'atu kibarul ulama ila pejo fele ataje إدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة تجي خالد بن فيصل أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل من مرة مكة لكولا على بيجو تامان تجي إدارة منطقة مكة المكرمة أتجي عليه نيمبيجل so nyiye min befo foninke nyala kumota min befo je nsafale ko fanyale mati amansoto so lefta media nyine findindla le aya bondi media minto ila fengo dobe Libanon ila dobe Iran Tehran ila dobe Istanbul Turkay ila do ko manke fenko itolle ka video de da la fo dinni wonye ko ay tawo media to ansa najita duma abaje ka video de da Mohammed bin Salman ani Saudi Arab nyin kim family yaje ika fo 10 million ay Kim Kardashian jo wala tata kunota Monaco ani wobe bako ne be disco la je Mohammed iko video de la ni dara pejo nyindo ikatraje yala stupid la malo mimbe kere ni wobota je ika Tamir Hosni o findindile ani Mohamed Ashur wol Marwan Khori woli kela video de da ibe maka okay foi ka metaro fo je wol beddamin last time Tamir Hosni findini ka be jiddale yeddo bije ya findini Elisa Zakaria Khori Libanis o denki lala ya findini ka be denki lala Madina sater kono Madina e ka video de da abe disco la Madina sater kono so ni dada pejo nyinto e ka wol be trajere nyin jala media so la fa media nyine fa bon la ka tandala ni min lafta pour kataje kanyin news wol follow e bajilale shial ning sufiyal quburiyinol mi yalon ko be turkay ika do ko mi ke pour ka makatotinya ika je tolle la jeni je video de datron ni video de ko dimbabe bokan kaba kono ya ke video di fo nyakata kaba la dimbabe malakanje yo ka video di mol na de be dimbani fakan ika o beje so ika aussi fa le siyasa en pour mol se kaba kon misin mo kata siyata problème o be manket fen fo maka ngonga maka fo jele mod be discola je nga Madina fo jele mod be dolo mi ngola je wo jala media wala ba be kom ngo makani Madina ale wo banko tankala fa be alquran o kono kila sallallahu alaihi wasallam ngo han masiu dajjal nana ta dunya la ba ta dunna wodulal aseta dunya dula bel do fo makani Madina ta dunno la je so mbatu ngawo fengo nyim bonni ngawo tandalla nga jala media nyin tandal yo media nyin fele ale media nyin jala la jibe kende nyina media nyinti ika video min nasir tiloto aka siya video tantile abe katra dende Muhammad ibn Salman la ani Saudi la lonnal ngo ali ajele ali Sheikh wol beke janne Muhammad ibn Zaid wol ye beke jele Sheikh al-Fawzani wol ye beke jele ila maqati wol fele ila video maqati wol fele yo almani video je lonnal min keje ali Sheikh wollem kata maji ikanyunu le nasir yomiyan Bahrain okay yo ya ni no be Mohammed bin Salman net ya jel so nyine mu nyunu la do koti yalo lafta min folale nyimu planol ti mi yalon ko shial ya landi sai ko lafta mu nek la shial iko ikhwanu li alna ngake kilinti iko sufiya li alna ngake kilinti iko fewo fe iko beyena iko ko alna tol be ngake kilinti nga saudiya kele kadun tol lafta ali la kaburo le wurla ka fure samba kum Iran kata badeji nga saudiya kele nga maka kele nga tawhido kele pour mol kata ala batu so shial ni ikhwanul ni nying fenkoli ibe ka futa nyoka wala ngani media min to fote ka fa jala media alta aliya dunje albaje la Salman fon Malik Salman ikake kulungo kono ani Kim Kardashian woni Angelina Julia wol ibe siri ka dolo kaso landi teme ka fay ba min kam video to so nani mbadi mo min be diamu ka kabota Senegal le lafta ka message o ki
na gambianol ye bake se hakkilotu Mustafa Sillela nyin dinno to min am koy be Casamance ake karandi dina nengola ake karandi maka nengola maka doya bula makala ka maka ngaybe ka dino ngaybe ka mo kendol ngaybe ka sunno neng ate Mustafa Sille wo groupe ole soto Casamance so Casamance manda woto de kana fo sai ka dunna na Gambia la kon kadon de na Gambia suufio dol be je ngalo ne ka ku ka fanyal fo ka kuol ke bari fo komi nyi sifa amam futa woto ha hana be jamansiya bari Mustafa Sille molle soto specially kada ko maka mume be tolma alfa kende jewoto Allahu akbar ha Mustafa Sille le wofo bari mbina o programme o fanna special kala o kumo murni so ika jahilol leje biya bala fa ka waranto la society kono mom yalon ga atla su kono mol fonda balu ama woto patono ate fon kunna kula meto patono Saudi he malim shibi kente shibi ko shibi moha alla su kono moli ba mani famala hajol to pato wallahi ni wa Saudian den jame ngol mi an koy katula salle kono gambeta sallaje ala fo nya jame jelle man sakunda millo haniste house jame o mimbe je ngam malik faat lalo Saudi ala fongo yo jame on fongo hari na manzaka saldami ye kolongol mi sin Gambia jame ngol millo al arab school karamun kilim fonye mi an ko mansa kundala lo ni Kuwait ni Saudi yela karambungol ni la jame ngol wutun na bango kam fendatu laje ndu yantol dida o dino kamantol ko mo misil mo le Saudi ka Gambia la mansa kunda so million jelle la airport wala ko million tan ni fule wala dira mo la findindi bam hana alla newspaper fola li ma findindi be airport la indida ko itela baluwo femanti majje ila ko be mu bala fati ila baluwo bebe halakiri nga bebe nori ila moy be batari busy wala yela dino la ko to pato yela mo la ko to pato Saudia muneke ite fo be wurafa même fo nyinna nyin ko bala fa war ni nyimin kadiamte atebe nyim fora maninga ko be wura sudesi be ka bobe mol salindika woto sudesi be makabe mol salindika wo malo mune fo fota Gambia ni Senegal ala ko sudesi fo ma wolo kar Muhammad al-Utaybi nanyin kaf nyoma ko va ko nyem mebi Saudia fo be ndele be kera mo folot Yusuf mi nyin kibaro moy han ndele bekela mo foloti mi nyin kibaro moy Muhammad ka wole fonye ha abekela masiboti bake abekela balafati bake na society ko ni Mustafa Sillela nyin dindingol yalo ne nyim fo mi fo ko la bantu ba akosa abekala na la ka Sudesi la masibo la bikana wolle fo cha en groupe nyin do Sudesi ye muneke Allahu akbar ay wuliya ba fanam fa ko maka koma motolo ndidula maka kaba koma motolo ndidula jumale kadida yala ma min faham do ko min ka ke kaba kono ka woto deda ka wodula be feng Saudi la government ne be marli wala ka wodi min marta makala wala ka wodo ko man ka Sudesi de Sudesi la do ko mu almamiyalti kamol salim kamol kawandi kamol karan wala mu Sudesi la do ko mu million keme wala a mistake that min fon tol be ngalon ne ko Saudi mu bankol ti min fon yalon ne itolle kanyim banko ko kele baake su do ma bu bank imaje bar yalon sufiel yalon kale sufiel hakilo kadiya wuliya folal anduite wuliya fono la foye ke sufieti fanya foye to no la foye ke sufiet katu nyin dinni o nyin siebe do yarinte nyami nyenyi fanya be dundino nyoto nyami tap tap o pop na hakilo man diata nyi wuliya fono imaje bira ko di ko fa ko Sudesi kala kodo ma bo Swiss bank le Sudesi wol bukala kodo fon ke banki ka fa ribale mat fama o fon lomba ha no minjo ko Saudi la nyi rumuzol Saudi la nyi mo balu fo yi ati amira wala kodo ka findi Saudi banko ka wala nyama ba yamra alo akamin fo dola million keme Sudesi o sunya wo ke Swiss bank hakili jumale fon be sonna wala ya alon yamra nyi yala bana ala kaminka ala fay Sudesi wol bukela kodo fon ke bank alwo fay Sudesi woli bukela kodi ke bank fodi amma wolomba wol kamin fo bank la kota ta bas internet o ta kara ajibe wol kamin fo bank la koto dino min fo bank la koto ha Sudesi dollar million ke mo sunya we anata wuli aba fana la ko Malik Abdallah di Muso wala Sudesi la musoti ha bari nyina wuloti bari nyine fongomo bari asta wulol fananse yam fanye wa atadhil kilab mbe yam fo danna wulol fanambul
pour wulol si yako boy ni bari wallahi walatinna imamu shafi'i min folem ihfaz lisanaka ayyuha al-insanu la yaldaghannaka innahu su'ban ise ni ngo tanka baketa hadama dum la yaldaghannaka akate king innahu su'ban katu salemat nyenyun ko min be fo suday sima wallahi alkiyama lolu ala balon la kontibu ala benyinin kala killing ite ko sudesi ala kodo ke Swiss bank jumalto sudesi motolondi mudula mun to dani jama japa Allahu akbar Japan na compagnie bawa hakilo sufi la hakilo kad ya wuli ya folal nin aliaja ko Japan kata alon ko Japan mu bankule minan ko katam moto dedal wolbe moto kuolta ko so nin ko Japan ibe lalal maka koma motolondi dula sorry kaba koma motolondi dula so Japanese wol sudesi ni Japan so makala amiro Khalid ibn Faisal wala makala amiro wala kawodo kolke so makala akamda sa sudesi abuda almamiato sa anata Khalid ibn Faisal la palaso jumane fa ko ite ko wol ni Japan ne wasain kana fayte malum bankol be kering dunia kono e kala fika do ko ke kawdula do ku free compagnie be Malaysia wol Indonesia wol kala fika do ko ke free makaje do ko ka ke free pour alay atema wolo ibuka ko di fa bondi wokunna wol ka fay bo kala free Saudi ala man sa kundal la nafulo ka du woto wolle ka compagnie be je ka fay bo wol kala free faye free ha ñunum yalla ko kanyin tasmimol ni ñi fenkol kede kanyin dula ñi ñando a compagnie te bande mi yan ko kaba ko nanate ka fole tol bakela le free compagnie ñi free so souvien ko yalla hakili ya tara fo Japan ni mboto do sudesi $1 million keme kana o mabo Swiss bank sudesi jumale wo foite wo bo sudesi bu kala kodo fon ke bank abo kodo fon su nyala nyaadile ndu maka fe wo fen ka ko sarion le katamaje nim momo e minge ka sarion le kan bading sudesi wol buke la kodo fon ke bank nu sudesi fon ni ay wo kodisi fa fintindi maka kono ni sude ata findindi no la fa ha kad woni la lual manta fa sa fo nyaadi le tubabo Swiss ko le fon etla kumo wuliandi katu Swiss te sonna kodo e bo Saudia minjo ko 1 million ay du Swiss banko kay mala kata mun kulela kadi ka Saudia tume ka fo le ka torlisol mako fo hakilo mawoto jeba wati sorota yalo lafta kuma ndala ongul arabol min ka karambul lol ni jamel lol kay wotumo wakelo be keri usam bilad no fengo kodo pura e findina Saudi aka kodo franda Gambia fa ka ke problème ha yam amanjari nga du yetta facile jama kono fam pour yo ko lo ka kenyadil amanjari nga wol dolf kodo ka findi je famoto mi yalo ko Saudi addi wolle bayo do ko lay wolle karmol ni jamel loy bari kodo pour ya findini no undu womanke kodi jamat abukata mi 1 million 2 million 3 million dollars la pour ka kodo findino kata ko kata fo Gambia embassy ya do biya kodo karani Senegal le ku jama manjari nga wol foy c'est ko 100 million dollars sudesi ka wasamba bank ka ke bank wol ni to sudesi minga salindo ke kaba mbading badim nyin ko nyi mo kuma balati nyi nyanta miralal de abote woto ako Saudi ala kimmi bandanu Malik Abdallah wadi muso wala ka futu su de bari nyine mu wuloti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abote woto fana ko Saudi fonninkel wolbe kam farin Facebook ko kadu do kuman soro Saudi afaita yala ba mankara stupid afaita Saudi ala economic jibe dunia kono aita Saudi ala economic jibe dunia UNICEF wol ni atondi fam dunia la ni fenkol mi alon ko fenkol ka keje e ka mol ma ko dunia kono Saudi ka kodo min dundi woto every year bankuma dundi je Walid da maka kodo min dundi Walid ibn Talala ka kodo min dundi je Afrika bankol be ni ka futa nyole bu ko kodo dundi no woto mu Saudi non teda Saudi le economic jibe iya ita dunia ko nene Saudian din jumale jabi bor la dunia ko nakabe do ko le bita foy fa dakantu abdu je tajila ali mol nyin kaminu be Europe jabe America wol Saudian wota dunia dala be karaw dam mallaji kodo wonte Aramco sai Aramco nan Aramco bantay Mohammed bin Salman be Aramco min loka tele be kala number 1 iqtisad dunia kono
Saudi every dunia ko le be number 5 force number 5 volleyball la kon fama lo ko Saudi le banko de dunia be mi alo ko julutala ika UN fango don to kodo sunduku dawli dunia be la kesi bumba Saudi la kodo be juru marinje Saudi le banko mi alo ko misil mol every year sawo sang samo be ka misil ka min be dundi misil mol kuna alta jibe fenge Amru Khan Pakistan na be wazir al kharijiya akata $140 million akamindu ni Pakistan ni Kashmir ni fenko dama $200 million waldi sango be Saudi kamin be dundi misil mol kuna kata 800 million bini Africa fo dunia be misil mo be dawda fo ma wolomba 800 million Saudi every year kamin dundi misil mol kuna dunia kono e kamin dundi alquran o dama kuna ka alquran o deda kitabol taw idol ke janjandi dunia kono asiata $180 million alta jibe Saudi le o bankot misin ma banku te kerin dunia kono Saudi no le kanay ka mol so kodo ine Saudi je koy ngay banku karle don to kodo journalist woni Amru Khan be sira ba nyini ngaka mbira ko Saudi tani da kayo ko la lefta nga kacha ko be fo Saudi la ko Pakistan bata kono Afghanistan Karmanistan a konte ni stan wol abbe mu Saudi la na fulolti nduy nene mam don tal Amru Khan ko banku te kerin dunia ni ko do di la fatre be don tal fo Saudi ha alta Mahathir Mohamad la kumo jibe wazir kharjeb taba Malaysia 2069 munefo ako banko mi alon koy ka moli so million le buke don tola pour yake la banku dingol la nafa ko na Saudia alta Yemen ibe skulol ni jamengol ni fenkol min belo ka Yemen sate kono si albe je tinya ka nyawonyang alta aliaji be Saudia be minele Yemen so biri yo beje borinte bata ataka fote nyama inna dillahi wa inna ilaihi raji'un turkiano fele bi ila millionnaire ika pleno jo kata Saudia birin Saudia ko sa en Turki la fenta dunne la bango ka mum fe domor fengol ni nyim fengo pour business o kuntu item turkian dolo ta ka be jarra nano Erdogan e boy to leje ka turkiano mi be do ko la Saudia ani la min kadun Saudia ni Saudia no le ol bondi la bango ka ye kuntu la fengo le economic bita zero ema wolo Saudi mi alon ko Ibrahim duwata o bankole kila wuluta wolto ako rabbi jal hadha baladana min warzuqala min as-samarati mana bil mune mo alla problème de Saudi ay mune kala sufia adul ka fo moli ko do di alla mol kata tuwa duje ka wuli kemol ke ka wuli keme fulol ke be motol sanale be bunjangol lolal alnene mam podale ta jamello mol be salla jamel mi fonko albuka lo moli ngamra bu talbol min kata karola Saudiya wolle kanay ni jamengol kanay ni schoolol kana ha jumalle kanyi jamel lol ni schoolol ni kolon singol ke muntumale wol kumasta Gambia ka kolongol sin satel to ka jamengol lo satel to ka tahfiq ko Quran tanga dulal yele ngamra ni Saudiya nala le wo be samana sufiyeri tol be minela ibe sirim bun kono ibe mol tapaleya ibe mol la million talebul ibe mol dabarla ibe mol kortela ibe fanyal fola molye sufiyel be wolla so Saudi mi anko ka wo jamengol ni wo fenko lo ali chamol se ali cham damma ka min tala sajiyati sawo be Gambia banko kan aka min tala sajira ka siyasa ji wuri sabati aka yatimo min makoy ala damma aka kolon min sallatu adwala to sa ay jamen jellelo Musa Ismail Drame won to lawo nyomi ma fon ay jamen jellelo ay kolon jelle sing ay markas jellelo birin Gambia fo kasama fo jina bisa ha abe mal so Saudi la kodo ha jami'ol nko hani na president ka sal jami'o min ko Saudi non lalo airport mi anko yaade data de Saudi 12 million ye wala dundije angalel mi mol kono naisa nin tuwabol mi ka wuril ni nata ye $1 dila e ka foni do ko ka pareta ye $2 sendil ha e ka mol jo munen tuwabol ye few fenga Afrique munana banko do be je sai ka voito ol ma ko la julol le bol ye Zambia wol tani so le Zambia la airport o tebul ya kadila julole bele la airport o busila fe o fen kadu Zambia la airport la bebita China tuwa bol ka wonne ke mola sondu la banko kam moli ma nko Saudi look ni Saudi kon wonte la problem wo man ken to la problem bari to nyafo wala da bities yalla suwokon Saudi itika sali jami o min fonko Saudi la wolo ita ka karan Qur'ano mi fona Saudi ala ka de Afrika janyandi dunia kon ita ka min duwa ina wulula flo ni bita mom no be to awduje ka kodo so don kala fire ba ma ita ijo le fama
ida fle ba ma ita ijo le fama doli be saudiya bane nebe bulal makani madina dam yalon ko le fisiata dula be de salwati kilinje anin do la gambe salwati wuli kilin ne kanyanda a barajo ani wala barajo kanyanda wala min siato ti fa ha kila wuluta dami kila fa dami an ko le fisiata dula be ti tu wala makati ite man problem soto fo ni ko tuba isa fo tuba wara tuba ni ko makaye jenne sai ni be salole kenya tinje mune makan ko ye mune kay alla sufiyen ye mune kala makaye mune kala maka de sudesi wol be salindro la haramotol de damin pisiata banko dawota de sudesi ka tammi wala nyato kamol salindi dami yalon ko ni data tubo la je ni la tubo mutata ila hijo mutata ikakkele ko mi bama e wululummi kila wulu alqur'ano jita dami saybol baluta dami kila wuluta dami wa he altol yemu problem le soto makala wukula kata foko saudi wal kabben wal san holland ning janale holland ning australia bari nyine mu wuloti arab bankol na traiman balu arab bankol na fo ende baluta je be am mesangol nyon ko mo li sajel ni fenko asiata arab bankol le katami dunia la bela surtout fo mamlaka arabie saudi saudi fo bida mun saji sanana holland kaw bonna holland kaw samba saudi riyad damma wala fo warta holland saudi la capital o damma riyad wala warta holland ha wol bida mun bonna na woto ni ko holland na economic abe ni sole bala ni ko ni sole fo yo bari saji tumale o foyde ka foko saudi la king ila king dindindole beje yawmuta libanon woni ndro ko tono yawmuta woka kata o be male yamra nyimfo ya ne mune munko ti bang wala nyamo yamra o fonlo mungu tono ye saudi la king dole di woni wamuta libanon woka kata o be male kata mungu tono ma pare sufiel man kende ade inna dillahi wa inna ilaihi rajiun ha Saudia fondingel wol ko do goto Saudia say beda inna dillahi wa inna ilaihi raji'un tayeta Saudia la mizaniya jibe dunya kon bankol mi alon ko mol ka jikila dunya kon e ka kidile ke fenke Saudia damma misil mo kalo ka mi ka ika trolisol kele dunya kon ka ko do jo pour misil mol be kuma Saudia damma le ata ayajo $400 million ha misil ma bankoli be tuwi be pour Saudia ka ko do jo pour e trolisol kele dunya karo bela ye nyi ikhwanul muflisinol ye je dawda ñun fam bomlal mo falal al qaida wol ñin daesh wol jabatul nusra wol Saudia lota ka $400 million bonni ka wol itol yow bonni pour misil mo be toyar biriya mitino ke riyad Saudia Malik Mohammed bin Salman ya foja ko dino julute mo la woto momo semin taminino je yo tamin a vidie beje mambu Salman ya wala fo ako banko dol beje la economic man beta banko dol beje teninte so ni momo semin keno yo ke bari tol ibe lola pour misil moli be ka $400 million jo a vidie beje itebe kasa mas jana alla bungo fon hani korketo ta ko do kankaram ni kondonde bukalon fo be simanna hino ila mol be batari mira wo ko le alla mol la ko le mira wala ha imira alla mol la ko le bo to pato nyaadi kamune fo saudia dingon ibita fo dunia e kirinya e tayine neta saudia dingon jira yayo la dunia ko na kabe do ku nyino wala mala be balula nyami saudia kuwait ibita fo e fayne neto yamira alo ne wol mum banku sivalle ni america ni banko mi anko ay tol katu alkatu wurlela alkatu wurlela wato wati ni banko mi anko alkatu wurlela wato wati saudi ala ka kolodi wala ha mune mu aliemu problem le soro saudi bala ngo saudi ila jamewol ni la karamol mi benna gambia bango kan na ali e bondi je ni ali al mamo mi anko alka sali koma dino mi anko alka tajudoli ka tajuni ka nafini na yalo nafikol siatale ni atal mu misimol to nyamalle alkatu wo wala nyin tubabol minna kula tubabol kote tubabol ten tubabol ye mune kenye saudi na te gambia ni senegal colonize ye na molfa ye jemara fonde no tubabol ye mine kala imane kunda kindol mutay mol singol kunde no si schoolol yele mol ka sipawol farani ko mol ni fenkol tubabol le wolke nga gambia ha
saudiano ye mune kala lafo ye gameno ye mone muta ya faba bara be sufi la wuliani nafika bawo ni mota da karam la saudiya nana akafo le look ala nin kilambe bulala wodda male noma na sate kono karwol man fisia carte fisianu la karbe arjana kar dun tajela man findi karbe tenna tatala natale kar man findi kar dun dale karwol le fisiara karwol le ketal no mbe bulala ala nin kila da male no ha ni way wo fodre ka kulbala da botana saudiya tan ikatra nyi sufi li ikatra nyi nafika ala ni fani ala la makka kebe makan ilafta yeta makka je fon ilafta yeta je ha saudiano le mune kala saudiano le gambie ka mojelle suntayndi sunkaro kon moli kadra yete bukela mol famo suntayndi be ka sukur boto famo se mol mi anko ka wol suntayndi fo sunkaro be bang be ko do dire be le yangol fale be al yatimol karan la mi anko bawol ni faawol fat ite be je bukela family fo ma ko no ite man problème mo so do dunya fo saudia rek ha muna hasidi yani nyama to yani jaw abbe mu sufiya yalo sufiya mu masi bolti de nko français la ila aqido min tartanun jazair ay wolefo ako birito lafta jazairi ila fta jakula jazairi anon la ila sufiya wolle makoy français la sojar ke bala kanyim fode ako ni dara banko bangro pour ka jeti nya faale kabira julu sufi kenni wombe wo misalo findan dol fon la banko kan jumal le ka fo man sey boje al sa fin no man saka beta da ngana sufiya lem sufiya yakodo dia tala dron sufiya yatrate no nko idol katara bitri nyim bun kono mol kabo to aduja han yela motoje ka fo ya dila force ni wonde te barako sodula ite barako sodula ni na to adu be murun lanan ye million di tolla wo kodol mi tol kaw be sota la fo nya sufiya fele nyi jamin kar ye nyin tahfid lallo ye nyi madara sole lo ala fo nya teje ika wuliya la mol alfal kaminul tambit ha na alfal la dua na alfa folo mi alfal la dua ani alfal be kiti lalde ha alkamune fonya momi yalon ko aton ani alquran ayo kamimvo ikablo alfalla kol fola yewol ke business ran wolti yewol ke balura wolti yewol ke hadis wala haraj isenyim befo foye bata ha jumal le kawoke yindini melonto kana wuli akos akafo amansila ala fon la fakafo sudai sila sunyaro Allahu akbar sufi ya ñunul le mo kuluri wolti min kana lo ibn taymiya nen a sheikh al-islam nen ibn usaymi ay ibn qayyim al-jawzi nen ay muhammad ibn salman nen ay fenken nen ay sudaysi nen ay muhammad ibn abdul wahhab wol nen ay makabbe nen ay dinol be na imam malik wol be wuliyandi niye nyinke droite mu sufi ya dinin kuluri mbalti ha iko ha bare ndo lañi alfa min tamita wol mu wol yelleti ikatile kana ikata makale kana sate bedo ni te duate ka jabile idolle dingol mu le ton di fon forolti ni nol dol dingol mu jongol leti karwol damalle ke futuno ni nol buka futu akatile bida tamita jan samakita kunu bida fengita aljital bida ketate ni o fodro sayite kuluta ite mo kendol ha yenna moli shial ni sufiel ni arabu kongo yole fanni sonno ngo ndol buka arab batu arabol ni ma mbuke batu fonde mangi gammenol fondara si saudia ha ikaje kadu saudia tubabu mi anko ye ko bekele ta sonna fem fola ha tubabu america birika mol bonde africa da make samba america wo joni kono da ma bira stata mo million mo ye wala fa ni min fa korte ke jolonji kono kongo boisa be wol tata belgium jande kam mo million wala fa belgium kongo la mi belgium kim family mi belgium ye mo million wala fa kongo boisa be français ye mo jelle fa franke funol kon Putin ka wala foye Africa la problemo bemu francophone alfindi France every year 400 billion ka wala bondi Africa la economic to asamana France for Putin ma wala foye ba banku jellem Liberia woni Sierra wo biria kelo kuma to ba wala ka pleno fandi get fada kon helicopter kon eta jurme wulo kon rebe ko al nyofa you know hadika de beyan gadinol beyan mofim beyan gadinol yewol bele yele to abduja ha woltata holan wala tata belgium janne beyan gadino ale komi kamiko hadi beyan komi yalo sa gadino kasoro beyan kasoro je kate mol kate jibeje nundo tubabol yo gadino ele mofingol keje ni dingol kate jibeje alma wolomba so muna nalte wolfola ila problemo be manke fen fo maka
maka e mantol jofen bari momo mu misilmo wala nan kadiyamu misilmo ita mu misilmo to nyama kadu misilman nafiko wota sonna na kumol misilman nafiko hasido kuramo ba sonno mo kono ate la molle je walla nyanta batula walla nyanta kala kilat ala fo nyanta ate famale kilanu amama min fato mu woni tabe arjana kada ate o dundi arjana fa pareta itol min fisate la sate be itol min mu kabila kunango itol le fisata mol beti ikam wele ba ate wolda male je wo hasidiani wo konnante yani wo jahiliya yalon kufula beje jahiliya ni resisim na kafuta mobala aka nyamandile angalela sexy beri wolef akon sonda ko ale mol samba kamba makate jar bar dolbe jal nyanta wol fanan sambala hani ito la nyamani nyindon la nyama mankile wo mu sexy beri angalela mu ari khole akolem jumati mi alon ka resisim yata jahiliyate ko wolef atasu wo takhalluf nyim fulol so ni wol kafuta mobala dron aka tinyale kata tinyabu ka tonyale ko jeno mu yatina kila ala dunia beja kila tombo ala tele dunia bede da tele mol bede da atle bankol bede da akon maka ngole fisani blal bed kila ngole fisani annabi ngol bed ngal tombo makale mu misilmo la hijibla nga makale ka misilma la sarto kon je so ala la taro itele nyanda mi yetede da itele nyanda fula ale ma ke kunde nga jete ne nga manya na krate tubabo liye mahakimu taftishi wol beyele Spain jam fo almalon ko Spain janne Fernando ni Elizabeth janne ka Spain ta benyami mahakimu taftishi wala be Spain ka misi moli fa ka moli pempen ka moli libe ko ka ko beke ku tekerin ku jawoto european ma minke africano la lafo ila mustasriqino la kitabu al talite kara ha so wobe man ki la problème oti nafi ko fo maka ha maga aka trate fo la mol ni kondonde bukale be da samala ite mira la wala bayla mol la balu be nyami ite mira la wala ike maka munem ha saudia billion le bol bulu la banku di wala ka min diata momo kay kaddo moro ke ka karay ko bebe tankuni yow banko kanda ya tanga ha hino mo jelle kata hijola mo million nan ka bem dulami do kata hijola bomu buka fetenje mo buka mo so muro la je trolis ku buka keje maka alneni amoyde hijoto mo finda bomo fete hijidula mo fata je mo mi alon ko masa kunda min ko be tanka katalori wo ko bela mo la domoro mo la kongo mo la fengo be fo injo be bankayro ko mo be sey ite man fe adula so do fo banko ha ite man soto ka fanya la wala mus dunia be kono mo man soto ka fanya naki sude sila ka nen ka bulala fo yin dinno mi wuluta kasamas kunum dinni merento mi aka wuluta kasa masa mala asolo na la faslolon ka foko sudesila masibol sudesila fanyana la sunyaro nka wole tandal laten Allahu akbar wuluta kasa ma munete mi la kasa masi tankumbali ya mimbeje wo chocho mimbe kasa masi te mira la wala ban kasa masi dabal wol be nyami foite kasa masi be yo tujete ko ke mira sudesila kaba sudesi min kasando ke kaba mimbe kerin kasa masi nyina taw be sudesi mimbe sando mbadingo Allahu akbar kafula kafu ala la kamo kendol tum wa kafir muhsana nyum fani nyin dini merento wallahi Muhammad min fonye wala Muhammad al-Hotaybi Saudia akonye maybe ntele bekela mo foloti mi yalon ka be nyim moy la Saudia banko kanja Casamance dinni mo mi yalon ko laarifu fasla wan asla la fasla wa asla wone kana fontol gambenu le ko sudesi ka fenko ni le mune mo alballa problème oti makaba alafo makay mune ke gambiani Sénégal makay mune ken na West Africa makay mune ken mol mi alon ko hani Cristiano ni Congo de ke mako e Saudia ke lol be dami kili bi an ko kidab dum ke le fond muyti makay ke wol mako misil mol surtout misil mol ha woli dama jamen kemedula mi lo Africa woli ibn talal dama ay kolomi silatu addu wala tohsa ha munati na altu la problem angalel ye muneke gambia ngamal kat wala complet sanyi kemenani beje sanyi kemenan okay mon mi alon ko kabo sanyi tallul kana say mon mi an koy dada karam la ni ala banko biri she bandingo drame rahimahullahu taala rahmatan wasa alma alayam fay
biri se banningo wol kanana wol biri tata libya wol ye bang arabo ye karamun jelle lo se ali cham wol se musa wol se kebo wol se umar wol ye karamun jelle lo 15 mol bes ye kolol sin sate jelle to ibe al yatimu jelle makoy kaw kudo be kabona saudiya ni kuwait wol tubabol ye nosi school jelle soron bankoka e ka sarto min fa fo mol ju kan songol be dune namanda kele ka soron ye muneke ha munemu alle problème oti saudia munemu ite ka salidami ni famani bama be ka salidami saudia no lejelo ika sumo temina saudia no la kodore ha ika alabatu idi ka karankara mo do saudia no la kodore hani borol fengol kunu ne mbaji be kan jiarti se imara dubai banko ye ko ila fa kodo min dunda saudi gambia la jati kende ala karol nyim platform o le Saudia kam ma ko ro mi ke sunkaro ko ne kay mi ida kata jebe Saudia ne nan sukuru boto e buka senno la moli ndol ma fo moy Saudia kanude ma fo de bari muslima kendo be nko ala ning abe gagné fo la buka fo muslimo aka fo le mu'minol kadu muslimo si va siata muslima nafiko siata fanna muslimo siata hasido siata fani afola siata nyimbe ka fan kuma ni muslimo wala na ala na be gagné la ka fo le mu'minol wallahi tuwabol ni la tuwab ya ni la kafir ani ni sungaro ndol kata nyo sabol tuwabol la CNN wol ni BBC wol ni jaman na ni telebo ni blombo gol mi bija ni sungaro sida ni ba findinde ka fole ko makaye karo jere saw misil mo la fenge bla ba wol van sonda wala ika misil madi ngo trate foni tuwabo kasi aka fo Saudia mu toliso Saudia bangol ten tuwabol ke jibe ka jele ika fo to itema lela dinola mune ma la problème oti look Saudi hajo min be wol kunna wasiyata le mbadi ite alla sate foto ite mun nakira mo fo be alla tundo fo kam mol fo be metelo mo melon alla su ko mol kola ite findilo yo audio de day koy ka Saudi ale ne ka kan la sude sin mama ibn abdou ableka ato la sate fo to mol fo be melo oti ite ma yamre ite ba kende arne ba ato la sate fonto mol fon be metelo masibo watal de saudianul mafo alin kanu saudianul mafo moya ikanu bari ndol kat jamle ko mu misil mo let ni tamu misil mo titela miralo nyanta tarra saudia banko e nyaadile itla miralo nyanta tarra makay nyaadile ite nyanta kawdula bunya kawdula horma nyaadile inya yelo nyanta ka bom banko min na ko nyanta banko min tankala ni be salo le ke nyaatilim banko min Saudia mole kata mo batuje ali amoy Abubakar wala family molena Umar wala family mol Ali wala family molena hani minu kara ay julal kemol kila wala banu Hashim kol hena Umar wala be banu Adi kol hena anne ne wojele mol kata ala damale numa je ala hani na tolel min ka furani furata ye nyatlin kila kabro polisol kanale ye jasye tulobum ka faye kamune keja acca ala betenne kabro de kamune nyinoro kila fona kabro makan kol mo kuma ni wala jere kanan tol ya ka fay kata hijola ali saud le malik bin salmani kata hijore kata qur'ano kara wala tuma le wo fo wala kaw tuma le wo fo ini wol fon la hajite nyoka wol ka fere tam maka ala beje ta kuman tam maka ta ala batuje kim family mo ma fo ina batuja wol bon wo fon wol malo mune fon mod bare hanide ntol ya ni lefte ke dinim bu ñaari mo horomari mo yeke o beti foyse si yafo andol fon la sade don la family mol nin kar wolte futulan tolle barakatel nde mama mu woliyel ta tital nde mama ko ko nde mama nyine keten nde fama ka nyine ke ndolle dambe senata karwol dambe man sena karwol fengita ndolla sade nin dol mama duata ka jam ndol mama dunda arjana yo dunda arjana ni o fo hanal la family groupe o kon itela kuluta la su kono mol be atare ye wuliya bafo e fanya baf imunafika baleti dino kon ika mol kuma ni kata wo shirikol kan pour alla famille mol mi beje yela dia ko so wala dunya ko ye o so ime mire ni ala nin kila temo banina de ko nko al ngata ala damano wa qur'ano ni fen ko mebla kila ko nga fen fulal toal bulu ama wa boka ni usman ni ali de wol min fo alon ko wolle fisara mol birata kola ako ma intamasaktum bihima ning aliyo fem fulol muta falan tadillu min badi abana alte filan koma burey kitab Allah wa sunna nabi sallallahu alaihi wasallam
ite kila la sunno ye wole fo ala ni minnata kila ni minnata bonna la ye wole fo ite man kulu ite ka mol fe ite ka mol fe bar womin fo ko fo ni tonta istan ika ite fama mu woliyelti aka tila non kokunu aka da maga ika e fen gole fo ja dunda arjana fengeda aba fula nyim fel ni alfal bunya ay alfal bunya wo wuliyani wo nafika wala be kira alfa bunya la ni te wonon tema wono anunta keno ndata keno la de ngo Gambia minati na fanko ni na ni mol be nyim bata ko nan sai na moli ka foni to le feo fem fo ale wole kake dual ka jabin ko mol ka kondo ni kondo de be sirin isira dam ya ta jonki ni muso tambita kala muso le bari ngame ka bulal ikani karle ka jeno ke bari afa ka kema fa wudu suma kar wala kar yala kuma ay mine fo ika ko ha kar ni beten nin tenne amuna ay wole fo kar dum wa fana menyadi e ko la mo kar be tuwa du ate fo tuwa muso ko ma te fo fengera da buga fenga fa buga fenga ba ma ha ndol bari ndo fo ben na sokra te bala muso ten bari nga fa la muso bula ni no fama ka nyine ke nyim ba ma nyine ke ma mo kar wala kar ya minke fo alan saro si katra fo kanten ni wadano ke bor jami o de ko Allahu akbar ika sali ala juma ika duwa juma le ke mimbe jabile te bota mimbe fo kam mon la ko abe jabile nyaadi ika wolle tra ni ko nyin Qur'an karaw ini mbori bali alqur'ano fene nyinan sama be siala karbe tamala nyinan na banko be klete han wo kole aka lafa munete van koros laba munana kole ate lafa ite bo Qur'an karandula ni aliyo alqur'an karaw min fon ko bida fon ko di taladula fon folo ale son kaw ala ko fon teje ko di taladula folo de ka son kaw ni bodo Qur'an danga dulay dare sida bindol da Qur'an danga mun Qur'an karandula do bindol da Qur'an karandula to e biri ko do talan koy man karja kan jibe nyame karfon ma karanku karfon beten ne karten ka so ya kumas wonya abe jabile nyaadi so ni morol min fanya ko kan alo mol nyaado e ka fo ni dole ala kuma ni naga kaja kanjele duwa ka jabi ate muso bota sansa wo kay ko nam ne kema ma nyore ni malla fa naka kafuno ni wona kema seltala anka wakatu isumuna ala dro fo yo muso bula nin kela fa muso ka bla buka keke nde fama dindobe je nde dindobe je mbita musu atondi fon sino di wala be America ko do so lafte adda bari ay wodda bar we fa karbe je la ka fengol ga wodda bar wo nyaayma karbe ja wo korte ni musu do ja wo korte ni musu do ja wo korte wolle nim salo sire ka fa afantam Allahu akbar abota mo korte ka afa Allahu akbar abota nyina muso jeneka Allahu akbar abota nyina muso dokuga Allahu akbar abota nyina dokuga prana muso la futwe bang ikaje ka fo le tam dual be jabile nyaadi kole abe ke kam banko kan mano se lafa sukro e lafa economique e tinya kole ay na sama ina na meta samatina nin samana ta jie tinya ro ke dulabe ñunul lem dhara al fasadu fil barri wal bahr bima ñin sifalle ka sabu ñun sifalle ka oke malo dole fra na sek do fra en call nan WhatsApp la fal kam moy le ba malo fa bu kam moy wala na en call ba al kam moy dan kam mim fo al kam moy le bang yaje so nyin kol mi alon koy kakete abe jabino la nyaadire ate jabino la sato inna salata tana anil fahsai wal munkar ite salo kam wol fatandi ku jawol ni nyin ku bara jawol ni nyin fenkol ite ni de kata salo fon le kabo ku jawol ni boda salo fon do jamen kono janni de ka futa suwo kono fo ya fo ko kar bar muso ka jenol kar wala mol ndefon la fe kar futule kata o futude wala mol manke la sil kendati afama ka nyin ni ken wala mol beten birin jamen dala la ka kumas fo suwo kon abe jable nyaadi ndolla mol so mi alon kon ko mu woli yelleti wol ka fen ko leke wol ka mol korte ye fa ay wani muso le korte ya fa ay muso le korte ni wona ke ma sel da audio ni video min ka futan to lande Yusuf audio ni video mi an koy ka futan to la mbari muso la karola anim bama wol he mbadu wala na fon se diamu dol beje fo ni ngol sambana jangé piyama fon se diam fon savo no mol mi alon ko wol kaw barol ke wala ni ko al ngata ka woli ka fo le atami wala ka fawol wala kan tol salindi
Allahu akbar wala ni mol benta dabe day ay ko ngal fatiha tan la wa zamada salli man habe jabla nya date jabila ata jabila ha kadu sartol ñi meti man sartol ñi meti man da te jabino la ni ala koko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar salo kam moli fatani ku jawol ni wowo ila akhir al aya wo salo yede tra mo koma kumalo ida pareta wo salo le tendenda mo kumaro ha mandano ali moli famo budal yalla hajol topato ali yalla molla kol topato fo wol ni balkuna wol se balkuna sude sibe sawbe makka obe salindiro law makka wol be misil mol mako ka million la dunya bebe sede ari wol fodi ni merento le findi kasa masi mi alon ka malon tribo fo be dami wole ka fo sude si ka sunyalo ni fenko ni kasa mas fo be min ko na tete mira la banque kasa mas la kol jame ngol mi anko sunna mol yelo kasa mas mi alon ko Senegal la government meloje ate ka wuri morol min na Musa Wasilo mi anko ke bata ka wuri la wol mawo jame ngol min loje ate ala tentlo wala ban Saudi wo jame ngol min loje ikatara ni mo baya nyino damal mol beera balu sika ya ditol mino be tuawdu wol man da haybulu musol min fan be sokol wol fan man da haybulu hani ye mo karani kam moje jang anabo ta tuawdu ya kodo sa data karmo kunda jiberol hani ye moto min jabula isa vay ko nyintu jam pro nyi musala jaddu jabron afamana bama be la sokol moto tabul akarmo kunda ngoy do ga fa nyimu duwa jabron ibe ntula jat ha ngoni karmo fon la duwa ka jab tenu ite fon balo bebe kala motolti ate fo be moto soto la fa manjara yete ta dani astaghfirullah alazim so fonse hakilo du nyin sifalto gambian na alfal mi an koy tambitanu ذلك مبلغ من العلم الى لندو دندو عفى الله ما سلف الى الناس كل من من الله الما علي ينفيا بار ñunul mi anko inata si bi ila ftakala el chapo wolti Pablo Escobar wol makatel wol nim fengo nta sonna la mafia din mafia le muyti ha ita ko ite el chapo male be tarra misilma dino kon ita be kala gosmen ate wok la Gambia ni la flo ta Mexico City ita siwot ate wok la ha so itol be tarra nyimi bela ten kalafi keto la dunyo soto wallahi nkamin fali ten halal la family group wol ton nal kanyum kumol foje ndolla molten ndolla fisara na sade modol ndolla molle wolete ndolla mo family bete bunyani respect ko soto bara foy alanin kila ko ha ise bulele ngo alfata saudiya la ha alfata saudiya no lali wuliya fol nin fenkol bura sufien ndu ngalon ko sufie ni min lafta yekkana nyim fani afo dedal ndu mota keno la sufieti faate wuliya fono alama ala ye tankay bo sufiya kon kadu sufi la aqida fango be lorim fani afo le kan kadu munem qaida kamin fola kullama bunya ala batil fa huwa batil fofe lota bataro ka be mu bataro ndol fola ya na kumol ku bala fa ka war ikam momi jaman fellon saudiya kuto aman fellon dina kuto amalon saudiya la kol ka tamajade aman dina karang ama arab fongo karande ikata english student wala fon ss wol ni masola wala karan aman kudu tay wa english karan foto ikata wala fanembe diam kan saudiya ko allahu akbar tida angale la kol fo ngamra Macron France la president de Macron ni wato kono fo almaja akoy sa kila droit ndako hurriyat ta'bir wadiyata momo esa fono esa kenu Macron siebe sanji tanilul ala tijo minga karandi bergen asiye ba sanji tanan anaka jenok ni noba 14 ni noba fi wala mutubabo la mentality wala muina democracy wala muina secularism di atebe school oto ala tijo be 14 years atebe 15 years ani woka jenoke atra ala tijo ni din sabale bobul wodi fulo bele sata Macron wala mutubabo ti ni mi lafta tuwabo la democracy la ko tuwabo ka balunya mi lafta taye Macron wal kaminke yoke anyama tale momo ni meni momi yanko asibe sanyi tanilul ini musoka kavu mbe sanyi tanan wo is crazy wo nyama to ya wol be selling ala te wala naka kumol fa ka kol ka mala be minkela la kata nyama tale Macron confistale you know
bari Macron wol sen yinke tuwa wol sen ngo Poland waso alka waso mo le waso Poland na kabile waso ila barlamano do barlamano e ka wole fo fenko barlamano e ka benda min barlamano e ka barlamano fo nyaadi le barlamano fenko barlamano komi ka benda barlamano alimba do nga safe arabic la nga translate barlamano mbat barlamano na translate le barlamano nimi ya long imari english mo ya fonye ban barlamano e ka fonya di le barlamano parliament okay parliament waso wala mo wala be Poland na capital ma fo Hollande pour ni mimba jibe la Poland ila parliament to waso musu ni ndobe janala muso anala wulo nata ila parliament to National Assembly tanji zunure National Assembly waso Poland na capital to waso ani ala musu ningo nata je fenko to parliament musu ningo nala wulo nata je so do anyi nga kayelo ko fo komini fo in case ita kra president yamuna jaw komi wulol fanan Allahu akbar yalo altol min ka diamu demokrati da ni tuabo la demokratia almalo akay fo ni kra president komi fo ilani wulo ibe sonne na eta al sorry mole enkol yaje akay fo ibe sonna nyimu ilay wulo ina eta palmenoto do wulta waso akay ko abenna luwa fan ko na luwa ma bay ko mo se keno mansati mi alon ko wulo ma kemat ani wulo se kaf abela fenko kon abela luwa kon wala from National Assembly nyin kanyin fo waso le palmenoto nyine mutuwabol beten alamantol tankala wala mtuwa Poland ne wodi Poland fele mbalaja woka wo fo National Assembly Parliament National Assembly kaje ko musunni woni nata winta carte fayola hani wulo nyin asa futuno wulo nyin se keno akemati ndatale bekela Poland ma almost 8 million to 10 million atale bekela la president wulo se ka akemati so wala na micro ni muso wita be 15 years ini muso ka kafu fo wa nyama tale so barbiri nyim fanan keda ya kila ne bulata kila la ibe kila la fengol fengeka maje Gambian na media yo bonni de na Africa media bari na media do beje waye fenga ko le bondi ge ko nyi media do beje way ge ko le bondi so abe kuma le fo kan ge ko la kodo inshallah ninga wato so do mina ofana samba nan ka ke programme odi birim pop ko ge dingol wol mu ala dingol le pop yo wala fo so pop yo ko min fo ge ato ate fana findala commenta jala platform to a save santo ko african dol ka fo ge amu criminal ya ni fen ko pop fela ko tenin nyim fota fatu network le ila ivy team be fele mbulja wo programme o fana mbina la special ka watu ni aje ngata al silan la nyim platform oto la nying ibe minto Gambia dino pour ka kele hani bi mo jama mambo akala so saudia mol se hakilotu na mol mi alongo itol man keram fango so la sadel do keram hani samatol ni e ka ko na be fele se sikano wolle ka fe be diam la makala ko so se hakilotu bake alama ale na mol kanda mi ko be ni sufiya min bebe lorin fania fo le kan mo kaja fo bula molla ita kenu la sufiyeti fo fania fo la tamanserol be yetimme bala wole mala sartoti fo yewol no so nyim pejo mi alon ko nyin fondinke nyin Casamance Mustafa Silla la dino kada nyin video bon nan dami mbasi alal be pejo nyinje albe ya follow albajira ko e kamin foje dino la karola anim makafon la karo e kamilla lonna alkanje so min bala faka wara mbari ngamelo mi anko itata twa school imanta arab school ma arab ku kare ma arab ku long i koy mu misil mo leti lonna le min fo e saudi la karola wala tay saudi la ko kara ya long nata twa bol kano wala fare tol sonno mol kon yeta twa bol kamin ke ni wulol nim fenkol ke la twa bol kamin beke yeta ya ke la suol fon kono follow Gambia ya jibe ni la mol be kala nyaadi le wo ko le sina fon na society kono tuabol kaminke yeta yoke la suol kono folo bawol ni fawol nyaale bar musol nyaala wo ko le sina fon na society kono
ha nate tol mo misil mot ning ayatre mo misil mot kadu fon sa fonya kadu minul ka oke wala misil ma ya ngamra nyanta o korosa kodi bare kanyim mim foten ning itol fangol yewo ke la suwo kono e fama wol ni bama wol nyar wol be mim fole wolle be mil lale kan ni obeke ni parete ni wol talata nyi sina yo fo banku mode ha ni wol talata isina yo fo banku mode Saudia kom fenge ko ite bamani famani la mol kasal jame Saudia le wollo konko bal falete mire la mol la kula kasi ka wuliya bafo momi an koy man dina kulo man Saudia kul ye SES wol ni mas wol min 40 ta wol fo ha bari te kili ko wuliya fo jeta wuliya fo jene wi ko yeke Ali Baba wuloti ye few fam fo ye ka fo ko nga mexo I think nga miranga e kamune mire kamune feng ndolla dino ko e kamune mire kamune ibamne mire la je abbe kitabu alquran ni fam beta bebe koyri nin to abol yete karandi wo suñarol ni ngamira koy clé fatay ka kay ke karandi mi nebe fere nyami be suña fo suñaro ka nebe wudiya fo nyami be la dino tinyala nyami be kamla la dino ka yale ke karandi wol ta ni ala meta kande ta wol ala mala ni kan be saudiya konne wolantar da ankal yahud wal nasata tatada millataw ino abala fa ka wara bak mbadu be danna le janna inshallah allahumma arhamna bil quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan rabbil alamin اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعل حجة رب العالمين اللهم اصلح الدنيا الذي هو عصمة أمري واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح الآخرة التي فيها معاد وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة غنية وميتة سوية ومرادة غير مقسم ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير مساء وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل الموازين وعقق إيمان وارفع درجة قبل الصلاة وفي الختم ونسألك أولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا واجعل الوارث منا وجعلنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممت عسكرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل إحسان كما عملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وبارك لنا فيما توليت وقنا ونصرف عنا شر ما قضيت يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يجعل الشدائد كلها من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن نسقي في قولك كن أمن فإن الخير عندك أجمع وال سوى فقيرك وسوى الفقاء إليك فقر أدفع من ذا الذي أدعو واحد باسم كان فضلك كان فقير قبل أدخل وجوهك أنت قنص فضل أسماء وسلم سعادة النبي وعلى خيرنا ومن بيت الشفاء ala baraka bakem badul ninga few fam fojang mi yalon ko mistake golam o borantol famol le bala malla fi fenna fuka betande inshallah wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni nemen fanam betata alale wo betande atare wo timmanda atare timmanda atare fanan ka kuwol timman tuwabol kanyum min be safe newspaper nin kuwol to pour ka saudiya fenke ka saudiya nonda be mo misil maya kelolt ibe misil mol la brain wash la nyaadi le kadu yaaje ko maka wole mun na ko bet ni woto mol misil mol yo woto kondro a banda si Allah Qasim Suleimani ay wole fo ani Abu Mahdi mu andasi kombe fero beklal fo ngaaje misil mol ye maka kon ne woto kon be min nyini kan do mba surra so min se okeno wolle mi sufiya ni shaka wuliya de da ka naki wodula sufiya ite keno la sufiya di fo e fanya fono ni man fanya fono bo sufiya la ka fokon ala baraka bak almare mbezo tawfiq inshallah